ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ୟୁରିଆ ସାରରୁ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଡିଇଏଫ୍ ମାନେ ଡିଜେଲ ଏଡଜଷ୍ଟ ଫ୍ଲୁଇଡ୍। ଖବର ମିଳିବା ପରେ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ। ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ କମ୍ପାନୀର ଲୋଗୋ ଲଗାଇ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ହେଉଥିଲା ବିକ୍ରି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଏବେ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରି ଚାଲିଛି। କେବେ କମ୍ପାନୀମାନେ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜେ ଧୋଇ ଜମାଉଛନ୍ତି ତ କେବେ ବେଆଇନ ଅପରାଧିକ ଗତିବିଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ହେଲେ ଏବେ ନକଲି ଡିଇଏଫ୍ ତିଆରି ହେଉଥିବା ନେଇ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସିରିଆ ବଗିଚା ନିକଟରେ ଏକ ନକଲି ଡିଇଏଫ୍ ତିଆରି ସଂସ୍ଥା ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ୟୁରିଆ ସାରରୁ ନକଲି ଡିଇଏଫ୍ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା। ଘଟଣା ଖବର ପାଇବା ପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏସ୍ପି ଜି ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ 1000 ଲିଟର ଡିଇଏଫ୍ ଜବତ କରିଥିଲା। ଏହାସହ 360 ବସ୍ତା ୟୁରିଆ ସାର ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି। ନକଲି ଡିଇଏଫ୍ ତିଆରି କରି ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଖବର ଆସିଥିଲା, ଏଇଟା ଇଲିଗାଲ ଡିଜେଲ ଏକ୍ସହାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଡିଏଫ୍ ବନାଉଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଖବର ଆସିଥିଲା। ଇମିଡିଏଟଲି ଆମର ଏସଡିପିଓ ବ୍ରଜରାଜ ନଗର, आईएसी टाउन, आईएसी सदर मैंने जॉइंटली राइड करते सागर अग्रिकल्चर ऑफिसर, फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर, देन टाटा मोटर्स का अधिकारी मैंने देन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जाना पड़ला के मैंने सब्सिडाइज्ड यूरिया छत्तीसगढ़ మనకి they are adding water, then they are preparing this DEF माने बहुत बड़ा फेक ब्रांड्स करके ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। also preliminary inquiry जाना पड़ला कि टाटा, अशोक लाइलैंड, मैक्स से फेक ब्रांड्स बनाए के 20 लीटर्स डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड अक्रॉस ओडिशा, छत्तीसगढ़ रवाना कर। इंक्वायरी इज गोइंग ऑन से इलीगल फर्टिलाइजर कोर्ट वेर दे आर प्रोक्यूरिंग इलीगल मीन्स डाइवर्टेड सब्सिडाइज फार्मर सब्सिडाइज पई फर्टिलाइजर अच्छे बट से डाइवर्ट करके इलीगली मैन्युफैक्चरिंग डीएफ मैन्युफैक्चरिंग वेरीफाई कर बैकवर्ड लिंकेज कौन अच्छे और तांकर फॉरवर्ड लिंकेज कौन अच्छे मीन्स कहा को दिया डीएफ फ्लूइड डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड कहा को दे सेटा आम इंक्वायरी कर फर्दर डेवलपमेंट्स।